Vamos con chefrenga tata. Vamos con chefrenga tata. Uri muya atata. Beni batere fana betata. Ngaga munga progoto. Vamos con chefrenga tata. Diga chefrenga tata. Vamos con chefrenga tata. Diga chefrenga tata. Vamos con chefrenga tata. Karimuya atata. Karimuya atata. Ube mai ga kana tata. Beni bachere pana betata. Dizel, allez, allez, allez. Bonsoir, Mandeko. Je suis vraiment désolée. Ni retard don ta. Masega bo Jona. Ni retard don ta parce que on y a fait 20h moi. Mais masega bo 20h parce que mon métier dans la après nana benni. Oh ben désolé. Bon donc c'est pour cela nana retard la donne. Oh ben bonsoir. Kori basite mola. Ala kana basike mokoshila. Abonné bega folie bien sans faire fou duguma. Nga foli bilibili babi beye. O manabo ino, nga foli yere mbo taku bla nga lenksi kro. La force invisible, la main de Dieu, l'enfant de la rue, furfurutigi, akalaman batigi, le parolier de nos ancêtres. Ko be ko clé. Ah, tiena mandin jigi bad of leni. Ayi, ni chikera Israël, tiena malika family on tira mandi. Wantena mandin tui akalumbu lamba tanchukwa nina. Jamais. Ayi, bichu na video koni no lengsi atete meninga. Ni ne foro, ni yo kodam ne ni minye, ika labani uyi. Mwani figa objectif ye munu ye, biga objectif ou atteindre jusqu'au bout. Donc, en bas de kibigaliti de konala, en bas de alibi, itaï jamana kodi. Halibi, ibika en balma ka una en balma muso munu bofli la, on te remercie beaucoup. Parce que ko be kokle, gino amenyo mulure, ni kle flena gino ana koda eka, ay finigo sida to daka bazenga. Ah, gino ame kabako yire la de ko be kokle. Mais nyani ambe se ma folo, me klara ne kama spécialement kofe. Chido wambolo ko lunyana parce que ma piripara ma krikara ma chimichanga munu be Facebook sans fait drani kunjanjene ba jan ala ibe fini bla mo ame clock mo kuma la malika ga fima ibe fini bla parce que ate kuila kibe to fa ou ya kibe jamfano o te kuila ika fuwaria andika tachinye bagatoya andika jugu sagoya meno de bodongo dogo ko yidela ebe sega munke kibi pam kibe tinyeshi muso de ma memba bela
parce que musow bɛɛ kɛlen don k'u ka busan di ne de ma a hindu gosi busan a bɛ malika ka finman de bolo wa n bi cancan ɛri bɛɛ dara ni kunja hali a tɛ gɛlɛya o kuma la k'o bɛɛ ye ko kelen le cerval i ka foli belebeleba bɛ yan nɔ le phénomène de sa génération k'o bɛɛ ye ko kelen denmisɛnnin ni hakili an bɛ ɲɔgɔn bolo fo yɔrɔ min na le phénomène i ka foli kumaba kumaba bɛ yan o mana bɔ yen race chrono race 24 h chrono k'o bɛɛ ye ko kelen h chrono i ka foli kumaba kumaba bɛ yan ka bɔ i ka kalanden dɔ yɔrɔ sa patron ko bɛɛ ko kelen kanu mana fɛn min faga o ma dufa n'i y'a mɛn k'i jɔni kunnandi i b'a fɔ k'i sababu ɲuman ashkorono ayi ɲɛmuru tɛ tigɛ i la danperew tɛ bɔ i la ni danperew bɔra i la u da bu bɛ bɔ a bɛ bin duguma o y'u kungo de y'i bolo e dara n'i kunjɛ e ma se k'i kuma bɔ k'e bɛ mɔgɔ kuma bɔ an b'an da don i ka taa tiɲɛbagatɔya kuma la wa dara n'i kunjɛ e ka faden sagoya kuma danni de pari jɛrɛbajan an b'an da don e k'o faden sagoya kuma la Aras 24 a shiba e teraseli la Facebook la fugwari koro ta tiene haklintan e klekele sera de la ki bofle ki binya jo Aras 24 nyela ou bien kebe kalia ki be Aras 24 to fo via nga jamfo biabe bona ka koko ya yandala za kokoma atsingala nu olu fine be ka tege nunu be fifi produit bolo karola ti era te ka soroka musisa ibe boka ni isigi jugu sago yala moko dala are mini Aras 24 bien Malika family bi nyama ni ye denye ni ma konta e ka boy ka do fan tonto ambe ke ma kono de awusamba diala ma chini wo chini machine ngene ras 24 on est derrière toi yoro famille ni do Malika famille da on tate hypocrite ya yane ka ka nga famille mo fe ka kla ka tan joko fe ko korfo jamais i shure bo korfo li kan me onda on ye nyogon kanuni faso jo akeneka ka nyogon kanu malidenya keneka ka nyogon kanu kan haklino de kelen ka nyogon kanu ko ni de famille belebele bay ko bede damaka kani be yano anta wodi anta te nanfigia kanu anta te ka nyogon na sigi ka nyogon korofo nyogon nyena anta te ka nyogon kuma jugu takata fo nyogon nyena atulu tate pati kolomba nye jugu bonawa mi mana wuli do mbo ta ko boroto do mbe boy do mbo ta ko boroto eske ala kan kisi nyuma fo nyena juguma fo ko fe mokoma ko be ku clean donc o mana boy no LHM dangele i ka foli kuma ba bien LHM shiko ko be ko clean mami jakte yere i ka foli bi ano daga bana mami konyamso ni ko laba i ka foli kuma ba bien no o mana boy mbe gere yere ula Kamal le millionnaire ini dogoni ako foli kuma ba bien no iba beaucoup nga foli bien tonton Ivan ani Adiza ako foli kuma ba bien no Jo bala yere si tanden toro yiri jugu fere adambe adankise dambe adankise kuma ba dan fana be Jo bala iga foli kuma ba bien no tonton Kabanoko iga foli bilibili ba bien tonton Kabanoko yere ko be ko keleni Baba Cabral fitini ka fara Baba Cabral koroba ran grand frère yere iga foli kuma ba bien Dibasi foli kuma ba bi fi sigiyoro la Masake le millionnaire Masake ko be ko keleni anga futur député iga foli kuma ba bien no tata Nefertiti tata Aja obela jelelinga foli kuma ba bien salam si yere nyabila kanaga iga foli kuma ba bien no awaba Gloris Fatusha obega foli kuma ba bien sans fait fo duguma sans trop anga to kuma la munumunu na ame do anga shijo kono pour que ame télé jona ame ta bo no vite fait la chini baraw be mo bulu ni farapu inte mekela meni tansi sanga ni yere ke vite fait la o kuma la kuma to be ke prévu contre prévu dalalu contre dalalu parce que malika ka fimante bo alete bagam ko shima abe beto e bekita fo bekita ke ni kala kuma mbi dala jeni mi mboke ko be ko kele donc ame nyogon bulu drani kunja itambi sigiki inyi were parce que maloya telo ete horoni wallahi ete horon je nyogonye parce que horonya o tara ke esigile to depuis rom na ebo ron kela wa ibe sa iko fadin sa gwala ete bi no la e ma sengede tata mi fertiti ga vocal koron ni la kanu je ma senge fleur e ga doko la ke ali shini kuma mi ada jabo de fo ya ne français adate fara kunte chi abaka baroke yoro ya ja e ga vocal je ay na fa jumenye yi ay na fa jumenye nye a vocal je ma da fa iga na figi denya mununge ka mogo munu bla ɲɔgɔn ka inbox kono ka taa adamadenw kun kari ɲɔgɔn na drani kunja yɔrɔ ite o vogali hali n'o vogal diri ma ite se k'o vogal jouer ite se i ɲɛ t'olu vogalu ye mais n'an figiya la ka t'i sigi ka mɔgɔw ka san yɛlɛma le vogalu ta ka n'olu jouer i bɛ se olu la yɔrɔ mais e k'o tante malien den si bolo yan nɔ
mɔgɔ minnu bɛn'o yirɛ la o de ye Malika famille wa hali n'i si ba vocal jouer la ko bɛɛ ye ko kelen n'i ma ɲɛ ni k'i bɛna mɔgɔ ka vocal jouer n'i y'a tigi tɛgɛ ta jɛnɛya la i bɛna n'o vocal de n'i y'a tigi tɛgɛ ta nanfigiya la i bɛna n'o vocal de n'i y'a tigi tɛgɛ ta a bɛ ka mɔgɔw kɔrɔfɔ i bɛna n'o vocal de ce sont les vocals qui sont plus intéressants e tɛgɛ tara i ka arnaque la yan i ka suɲɛni na yan i ka kalabanciya la yan i ka zonya la yan ka n'a jouer Facebook sanfɛ yan i ma se ka vocal sɔrɔ vocal min b'o contredit non a bɛ fɔ o de ma ko vocal jouer nafa b'olu de vocal jouer la mais vocal tɛmɛlen ka n'i sigi e b'i sigi i ka fugariya la i ka fi sigi fasakaya la k'e bɛ Malika dɔgɔ Malika b'a ta i fɛ e ye cɛ de ya e ye cɛ de ya don min na n'i sera ka cɛ kulusi ta k'i b'o don ko o se i kɛnɛ tintin man k'a yɛlɛ o don i bɛna k'i b'i ɲɛ jɔ Malika ɲɛla Malika b'a da don e ɲɔgɔnna faden sago da la Malika b'a da don e ɲɔgɔnna mɔgɔ fu da la Malika b'a da don e ɲɔgɔnna mɔgɔ kirikara da la adamadenw tɔ e ma mɔgɔw bɔ e ma surunya ka mɔgɔw bɔ et puis i bɛ t'i sigi fana k'i b'i fute bɔ i ma deli ka den sɔrɔ i ma den da i kɔ la ala tɛ den nɔgɔya i ye n bɛ kuma dɔ f'i ɲɛna i b'o ta i b'o bila parce que e ye adamaden kunkolo tan de si e ye mɔgɔ de hakili t'e la e ye mɔgɔ fu de e ye mɔgɔ fu fa fu de dara ni kunjan muso ka den sɔrɔ tɛ muso si ka muso kisɛya ye cɛ ka den sɔrɔ tɛ cɛ si ka cɛ kisɛ ye ala ma den nɔgɔya muso minnu ye t'a yira ko muso minnu ye den sɔrɔ ka fusa n'u ye o tɛ ala ma den nɔgɔya muso dɔ ye diɲɛ kɔnɔ fo ka taa sa walidenw b'a ta ka tɛmɛ hali wolobaw kan fo ka taa s'a sadon ma ala ye den nɔgɔya muso dɔ ye mais a bɛ sa den wo kasi la ko bɛɛ ye ko kelen ye wa mɔgɔ tɛ bɔ k'i b'i yɛrɛ ɲaga muso la ko muso ma den sɔrɔ k'i b'a fɔ de k'i b'o lagosi n'o ye o tɛ o muso ka faiblesse tɛ o t'o muso ka faiblesse ye e filɛ nin ye n'i san joli joli e bɛ den cɛman wa fo ka t'e sa e tɛ muso sɔrɔ muso min bɛ se ka den cɛman kɔnɔ ta e dara ni kunja k'a bɔra Malika ka fiman da fo ka t'i sa e tɛ den cɛman sɔrɔ den cɛman e b'a ye mɔgɔw bolo la a nɛgɛ b'i minɛ fo ka t'i sa i tɛ den cɛman sɔrɔ ala b'i den bɛɛ kɛ musoman de wa o bɛɛ bɛ diɲɛ kɛ dasigɛ basi ye ka n'a sigi i kunna wa dara ni i tɛ bɔ a la f'i den kelen ka den wolobaliya y'a ɲɛ la ala b'o nɔgɔya e ye ka d'a kan i ye muso o muso tɔɲɔ Facebook sanfɛ yan k'i bɛ n'i sigi n'i da ta tiɲɛnen de ye i da kobali in de ye i sotarama boli da in de ye k'i bɛna olu muso ninnu la gosi parce que k'olu ma den de sɔrɔ k'a da u kɔ la olu ban tɛ den dali u kɔ la ala de bɛ den di mɔgɔ bɛɛ ma den bɛ fabriquer mɔgɔ kɔnɔ don min na e t'a dɔn ko den fabriquer i kɔnɔ i t'a dɔn ko ala b'a latigɛ ni mɔgɔ ye mais n'a talen ɲɛfɛ de i bɛ sɔrɔ k'a dɔn k'i kɔnɔman don den na i bɛ den wolo e ka muso kisɛya tɛ o i bɛ bɔ a den wolo la e t'a dɔn i tɛ bɔ a den wolo la e t'a dɔn ala ma den nɔgɔya muso o muso ye ala de bɛ se ka den nɔgɔyaw ye kuma minnu ka d'u ye e ka dabaya n'i ka hakilitanya ko n'i ka jigitigɛ kuma t'o kɛ mais fo ka taa e sa e tɛ den cɛman ye ɲɛla dara ni kunja Malika ka fiman de ko ten wa i bɛ den o den sɔrɔ a bɛɛ bɛ kɛ muso de a muso bɛɛ bɛ diɲɛ kɛ dasigɛ basi ye k'a da i kun wa i tɛ ba la i denw na fo den dɔ de ka kɛ fo ka taa sa a tɛ den bama kɔ la o kuma la ko bɛɛ ye ko kelen a b'aw kɔnɔ ko kɔnɔ sigi ka dabaya kuma fɔ mɔgɔw ye de ye kuma ya n ko kuma bɛ komi toden de n'i ye dɔ bɔ dɔ bɛ bɔ ka d'a kan o de kama a fɔra ko n'aw tɛ kuma dɔn aw kana kuma fɔ a ye kuma tɔ kuma dɔnnaw bolo kuma ka ɲi kuma dɔnna de bolo parce que adamaden f'i ka kuma dɔn de kuma bɛ komi marifa kisɛ n'i y'a bɔ ka bɔ dɔrɔn o y'a tagalen de wa a ɲama ɲama a bɛ segin i yɛrɛ de ma yanni k'i ni sigi k'i bɛ dabaya kuma fɔ a dɔ i bɛ adamaden gosi ni kuma min ye kuma dɔ bɛ n'i y'a fɔ jama min bɛ k'e lamɛn o jama caman bɛ yen ala ma den nɔgɔya olu ye muso caman bɛ k'e lamɛn olu sinu jamana ban ala ma den da nɔgɔya olu ye olu kɔ la e tɛ ka tata Nefertiti kelen dɔgɔya i bɛ k'olu musow dɔgɔya e ma tata Nefertiti kelen dɔgɔya i y'o musow bɛɛ nɛni e ye adamaden hakilitan de e ye adamaden ta tiɲɛnen de e ye adamaden dangaden de diɲɛ bɛɛ ka danga de bɛ e kɔ wa e ka faden sagoya a bɛ ku i la diɲɛ kɔnɔ Faransi yan bɛɛ ɲɛna Malika ka fiman ko ten ta tiɲɛbagatɔ faden sago fadenw senna samara i bɛ tila fana n'i ma ɲɛ k'i bɛ adamaden gosi ne y'o de f'i ye k'i ka kɛ ni halala ye danga de bɛ e kɔ dara ni kunja danga min bɛ e kɔ a bɛ f'o ma de ko faden to danga ni n ko faden to danga a bɛ ɲininka ko n bɛ ka faden to danga fɔ kun jumɛn de la faden to danga ye min ye mɔgɔ n'i ma se ka kafa ka da i yɛrɛ ka fɛn sɔrɔlen kan f'i bɛ kafa ka da wali fɛnw de sɔrɔlen kan n'i y'o fana yɔrɔnin fɔ a bɛ ɲininka ko n bɛ k'o fɔ mun de la dara ni kunja mɔgɔ o mɔgɔ ni ne ye Malika ka fiman ni ne n'a ye jɛ kɛ ɲɔgɔn fɛ ni ne n'a ka jɛ banna bancogoya la ko ne de ye jɛ in ban ko ka tila ka n'an sigi ko n b'a tigiw dɔgɔya Facebook sanfɛ fɛn min fɛn o fɛn ne n'u liye ɲɔgɔn na ne tɛ sɔn k'o ta ko n b'o kɛ n yɛrɛ wasola ye fɛn fɛn ne n'u liye ɲɔgɔn na ne tɛ sɔn k'a ta ko n b'o kɛ n yɛrɛ yirala ye dara ni kunja e tɛ maloya dɛ hali bi e b'anw ka salon snapiw de ta k'a bila i ka page kan dara ni kunja e tɛ maloya dɛ hali sa e b'anw ka salon photow de ta k'a bila i ka page kan dara ni kunja e tɛ maloya dɛ an tɛgɛ ye photo minnu ta hali bi pour que e ka photo ɲɛnama ta k'a bila i ka page kan k'a bila Facebook kan fo ka kɛ anw ka photo talen ya
e be snapu kun don e be do snapu kun be marché cogo min ngo on ne snapu yire la ngo ndi ado snapu be ke cogo min faden sago ya dabla jugu sago ya dabla ta chien bagato denya dabla nini adama dengo nyogo ma ko nyogo bla atigi ka ko e be yoro de bla mais femi malote la o lamba fi makiye mo ko mulu bali femi haklite la o lambika haklitanya fi femi mo ko fude o lambika mo ko fuya ta kuma bemba fo enyena e fisiri fasaka de drani kunjale beda limi sanfɛ k'i daga sunɔgɔ bi ala barika kira barika ne ka daga bana maminke ka ne da fara kan barika e o li sɔrɔ ka ti i da kan i ko ka tele ta ka di ma nganga tele te di malika ka fima de y'a fɔ ngom ba ma nganga tele te di i ye den de wuli ka ta bara ɲini yɛrɛ i t'a fɔ k'i bɛ taa ka so la bɛn ni anw ka tele nga te di malika ka fima de ko te ko bɛɛ ye ko kelen e m'a fɔ k'i bɛ se dabaya kuma la drani kunja ni bore bi sigi mɔgɔw ɲɛkɔrɔ Facebook a ke ba kɛ daba denya ye nga papier be mbolo de aye wula ko ta barake aba fɔ ko bo Kenya mɔgɔw ma oni mɔgɔw ma kan aye wula ko ta baraka u yɛrɛ ni te malo de e papier sɔrɔ san jumɛn drani kunja san jumɛn ni e farala 10 ans tigiw kan francien o kɛra août 2017 la tout récemment août 2017 la a sera ka 10 ans papier sɔrɔ no te ni ya san jole francien plus de 11 ans. Et il y a plus de 9 ans beken non, plus de 7 ans beken papier te eta chien bagato bulu. Et de bini sigi, kebe mo doa papier no fait en Facebook a drani kunja. Alhamdulillah rabbil alamina ante. Anana so anga ko be de la beneno francien. Ka don francien amanyani anyela ka antega danga papier ka amanyani anyela nyetugu ni nyedaele ko be ko kli. Amba disi gosino e fo la hara. Ani ebe ke dem suga client mais mun la obe nyina obe na sigi Facebook aba fo ko be mo de sa obe nyina ko vi ko e ma fo ko ka do mo ko vie privée kono ko de kadia ni ye denye malika ka fima me ka kuma munu fo ebe boy be nga kuma soso ko chiente o de la ba no ye mo agi nyengo denya ba umne o de kama nuye mo agi normally mo agi asidi denya bu umne muso kele mba te ka goshi an de agi dira ama an agi normal du an litra la haraka na iba ngo papier bela ba be kele nge e sami tika ka bi sana drani kunja aka chani 20 ans imi yere ka 90 ya iba fo ko chiente mbi ga papier photo tamba poster bo iki ga papier boy ga yira malien dona ki kalete ki agi tika fo 90 e ta chien bagato 90 on e den folo bete ni ngana ka sankele ta chien ni faden sago o de na ka be mo denigero agila onte anga demsena ala de adama an fana be kono don la fo ka teme ni be ka an be go de nyini ala fe me ame wakati mina sisa o wakati de ni wakati ngo de kama mo nyengo denya bi mine o de kama an ni agi fa nyebe ge kom ka ga bo afara kono an ko ke kata do tige ka bi agila malika be an abaka villa amado lukmoula e de ko ke be do arama de nwa view kono e de ko ke be mo ko view do ni be mo ko view do e bi ka view nyini fore ba ko iga kuriyo be tu ere so ami mota drani kunja ko be ko kelin abe bofo ko be daba yake mogo ta ga juguno ta chien keme ibe ta nyanyini mi mota ima fo ko an me karo ko no ko me yala la an an janto la ne mogo mi benadom ne bo fasa drani kunja daba denyate kuna jai ka yi sigi Facebook wa ki da pele te kuna jai wallahi bilay drani kunja adama dente depuis ala yi jienda mogo ni finte mais nye be an sororo de kana mogo shi sororo malika ka fima ebe ne sororo do chien joli e nana ne blane fi adresse mail la e ba don ne be soro yoro kelem na yoro fladron France ni te nga daga bana mami fe mbe fe e ba ro ibaro don France be ga makono na kumbe ke kan bugo drani kunja na kumbe iben kantige iba bla directeur iben kantige kan sien flatige ka bla pochette kono ka ta yoro mi ja ka ta na itachien bagato fadin sako ko be ko clean wa fana ka foye ka daka ka utara mo munu sara ko ka malika ka fima nga adresse do lutigu de ma ko kana malika ka fima ne kumbe ko ka ne agresser ko ko sara baga wera de nana kana ko kuma nyefoni ko be ko clean wa abe ne pousser mba vocalu beta ménage ngo yani e français ante malla de me mi fo nyana de oye ante malla me français ani oye daba diam da mo ko Facebook oye mo tonyo mi da mo ko Facebook aye mo ko ko chieni mi do ko Facebook ni mo ko ku kumbu ta o fedi ka o mine ka o fa c'est asro yo bokula ne te zonye français ane do golente ni ma mo ko million du français ane do golente ni ma mo ko fa français ane do golente ne soro ro doni do mo be fe ga ne te fe ga ne be fara fin quartier millier de con a population populaire pam wa be ko do metanga course ke menga sani nge kla ka do wana mfi ma dogo ni ma jonshila agression aba ke rom na aba yoro e drani kunja ta chien bakato fadin sago jugu sago malika ka fima ne be se ka fona da chamanche
et puis mɔgɔ mana min bila kunna o tigi kungori ne be kuma mbe kuma I ma ta wa I b'a dɔ fana mbe kuma ni jo ni jalaki de I kanta wa mbe kuma I kanta fo ka taa diɲɛ wuli e ni Malika family cɛ tɛ kelen ye e ni Malika family muso tɛ kelen ye e mɔgɔ tɛ Malika family kɔnɔ hali Malika family mɔgɔ minnu bɛ fu sen den kɔni laban na min bɛ comparer e Drani Kunja ta tiɲɛ bagatɔ hɛnɛ bɔnɔ jugu sago faden sago ma Idris Martinez Kanipo Ibe na kibe Idris Martinez Kanipo que ibo ta apto photo blanc fait ala mɔgɔni fiaw tɛ sabali wa Nyengoya ni asidia ni besengoni ya nafa jume ni bala. Ili na kibe Idris Kanipo ke PD ni de eni PD ya kasuru ni Idris Kanipo. Parce que ko tche kanya. Parce que ka be paria. Parce que ka saka kuma fachugola. Parce que ka traegola. Parce que ka civiliser no niya. Wa o mone de bi I faka Facebook nga. O bi ker de tune Facebook nga. Parce que abe la bendo. Aba la ben très bien. Hali ni jugu ki se blende de Idris Kanipo. Ni ya siklen. Ibado ka be pari. Ibado élégance bala. Il est beau. Il a la taille. Il est élégant. Je sais qu'il sent bon. Al ni magre la tu sais qu'il sent bon. Parce que mo tika la ben sugu do ke ni parfum suma du manti la. Wa muso chama ya Facebook insan fa jaro le ko me ukwata ne tabulu. Ni be na kibe no ke PD ni de PD doni no. Ni mɔgɔ min ye jɛgɛ ba o dɔnnen don ni jɛgɛ ba ya ka surun ka tɛmɛ Idris Kanipo kan parce que muso diɲɛ kɔnɔ Drani Kunja sera k'i jɔ k'e bɛ mɔgɔ ta n'i sen n'i bolo tɛ jugu sago ni muso kelen ma b'o la diɲɛ kɔnɔ de la ka muso ɲɛnɛman tigɛ I si bɛɛ kɔnɔ wa I bɛ se yan hali tɛ se k'i jɔ muso ɲɛma k'e b'i ka cɛya kuma f'o ɲɛna a bɛ n'i sigi k'i bɛ taa tiɲɛ bagatɔya de fɔ mɔgɔw ma Facebook kan yan u bɛ n'u sigi dabaya la aw yɛrɛ tɛ dɛ fɔ mɔgɔ minnu bɛ t'u sigi a ɲɛngoya mais aw mɔgɔ minnu bɛ la k'aw bɛ ɲɛngoya ko kuma fɔ mais aw bɛna mun de fɔ anw ye Drani Kunja na de ne Drani Kunja an ye daraka dun ɲɔgɔn fɛ ne Malika ka finman Drani Kunja an ye kilela dun ɲɔgɔn fɛ ne Malika ka finman Drani Kunja an ye surafana dun ɲɔgɔn fɛ ne Malika ka finman Drani Kunja Hindu de Paris a y'a sigi an camancɛ la an ye baro k'a ye diɲɛ natigɛ jɔn bɛɛ kɔrɔ fɔ an ɲɛna parce que u ka milieu mɔgɔw ne Malika ka finman kun t'u dɔn ale de b'u fɔ ne ɲɛna n'o tɛ ne t'u dɔn ma deli ka du ka milieu kɔnɔna la u b'a expliquer ni ma explication faamu a bɛ téléphone ta a bɛ photo k'a la ko bɛɛ ye ko kelen ne aw nana aw sigi o la k'a b'a fɔ mɔgɔw ma ko juguya ni Drani Kunja m'a ka kafiriya juguya ta k'a ɲɛsin anw ma an ni Drani Kunja mun bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ diɲɛ natigɛ fɛn jumɛn na fisiri wale fisiki fasaka Drani Kunja tɛmɛtɔ ma deli ka sigi o don la don wele k'a tatɔ la an fɛ yen k'ali k'a sunɔgɔbagatɔ ni namasa tana sera anw ma ou bien k'a ni nemuru durula sera anw ma a ma deli ka kɛ mais I kun bɛ taa I bɛ dumuni min kari kɔnɔ e m'a dɔn dumuni kun bɛ bɔ yɔrɔ min na mais an ka wariw de kun don an ka dumuni dilannenw de kun don an ba ka dumuni sannenw de kun don wa an b'an disi gosi n'i y'o la fo lahara an ta de bɛ e kɔnɔ Drani Kunja e ta t'anw kɔnɔ wa fo ka taa diɲɛ wuli diɲɛ bɛ wuli siɲɛ 70 Drani Kunja e tɛ se ka s'anw na an de bɛ se e la an ye e invité ka taa Malika family kɛnɛ kan I ye brochette dun a bɔra Malika family musow de kunna e ye boisson min Malika family musow e donna Malika family musow de y'a carte sara e teni min don I kana Malika family de y'a ta k'a d'i ma e ma fɛn san u ye mun de san Malika family kɛnɛ kan mun bonya ni karama u y'a ta k'a d'i ma I ye dɔlɔ min min Malika ka finman de ko tɛ I fa dɔlɔ min na ka dɔlɔ min ɲama bila I kɔnɔkolon den kɔnɔ Malika family mɔgɔw ka dɔlɔ sannen don e ka dɔrɔmɛ kelen ta la ka tila tugun ka mobili singɛ su ka taa si ni mɔgɔw ka mobili ye ko bɛɛ ye ko kelen ni Malika ka finman tɛ mɔgɔ tɛ se k'a fɔ o ye mun b'e bolo a don I déplacera ka taa mobili min na Malika family ka mobili alhamdulillah rabbil alamin I kila ka mobili singɛ k'i bɛ taa bilasirali kɛ so a n'a nanfigi a mobili kɔnɔ a don su I ye appel min kɛ ka kɔrɔfɔli kɛ fo k'i si yɔrɔ la I b'a dɔn ko bɛɛ ye ko kelen I y'a kɛ ni mobili jumɛn wali mobili singɛlen depuis Ala y'i da de la ka mɔgɔw ɲɛ yɛrɛya dabaya la mɔgɔw da la aw bɛna aw sigi ko mɔgɔw b'a kɔ n'i bɛ kɛ mɔgɔ de kɔ mɔgɔ min b'i ɲɛ I bɛ kɛ mɔgɔ de kɔ n'i ye mɔgɔ min ka ko I bɛ lafiya I b'a fɔ k'i bɛ kafa I bɛ yaada I bɛ ɲɛbɔ a fɛ an delila k'i ye appartement kɔnɔ ko an delila ka taa tile kelen k'i ka appartement kɔnɔ an ye appartement dɔ kɔnɔ k'an taara an sigi appartement kɔnɔ hali ka ji min k'i sababu ye a ma deli ka kɛ waati kɛ an ma deli k'i ye mobili kɔnɔ k'a y'i ka mobili wele ko k'i singɛ ko na mobili singɛ ma Malika family ma kɛ mɔgɔ ma kɛ mais e taara singɛ anw fɛ e y'a dun anw fɛ e y'i bo kɛ anw fɛ e y'i da anw fɛ e y'i ko anw fɛ e y'i min anw fɛ e ka pari e ka se ka fini ɲuman don Drani Kunja e ta ye mɔgɔw cɛ la Ala barika kira barika ne ka dagabana mami barika a y'i ja a m'i ja ko bɛɛ ko kelen adamaden hali ni jugu kɛra zonzɛ I b'a fɔ k'a kulo fara fila ka jan mɔgɔ min ma kunun dɔn wallahi bilahi o tɛ bi dɔn wa Drani Kunja muso kelen min b'i terrasser heure bɛɛ wagati bɛɛ seconde bɛɛ ne Malika ka finman n bɛ vocal dɔ k'a la aw b'a lamɛn parce que I mana kuma
Mali ebe kuma mogo ka ebe mogo min don quoi. Ne malika ka fima ne te baga mogo shima ni mi fili ni ka sraka ni fili nga sraka ebe ni. Nyo de finyeno malika family doronte de drani kunja nyine sambe baro ima urgence ke. Iba kasula takake signé pal malika ka fima ko be kokele. Abe ni vogali lame. Wani a fitini ne de. Anapta sigoram na ka on baneni. On basa nou man baneni. On bagaf sa ni e bay. On fakaf sa ni fay fo chien wolonvla. Parce que e de ba den tara dun on fait. An de ya boka de ba de ma. E de sigo domi kibe sa chini ngene. John de asraka bo. Aun. E drome kelen sigo ma. Non. Ne malika ka fima. Ne de willa ka boss nokola ka ta kursi dafalinke. Ko be kokili. Ala gamel ne de asangata. Ko be kokili. Ka dumini nanfen to sangata ko be kokili. E drome kelen no ma. Anyi nyini nga drome kelen na. E de bi sigi. Kebe ta on neni. Ka dumuni nga fe ni don ka klela don fe ka draga don fe nyani sura fana don kuma che kanga makono ka beta chila kana ka ta sigi ka on neni me vocal kala malendo abala me ko be kokele e ka nanfigia e ka enduya e ka jugusa wa est ce que mo be bala dien wona mo ko tachi ni mo ko hala kede mo ko fu manijema so mani depo mo di so ali mo no mo so manijema so mani depo mo di so ali mo no manijema so mani depo mo di so ali mo no mo so manijema so mani depo mo di so ali mo no boni a vocal damne de an banen yoro vocal fana be ni do ani jeneba jan draga du nyogon fe ni do ani jeneba jan klela du nyogon fe ni do ani jeneba jan yi ko anwa jila jeneba jan ye dumuni ke an fe jeneba jan e be ga fo ko ne ninga daga bana mami yoro mi nogolenu e yi yoro o ko an fe ka je anye champagne de ma e ko ki yoro ola ko fo ko je ebe bo hali emi kodun drani kunja feme mugo tachien bagatori ali ala tatuila drani kunja ale emi kodun ebe ti sigi mugo de fe ka on nenta drani kunja ne o de fe nyeno mbe kuma kele fie bi indika haklinta jamabe mugo na ya tega boy kono ka fi mako ho mugo gelila kre kelen ka don kele asieti denkelen doron tayi asieti denkelen fo ka ti sa ite so tikila mbo fo e bamana ya la muna adama demi bolo here bi kono fo ka ti sa ite so tikila drani kunja fo ka ti sa ki shubo chien biolon vla ki ishi yela ma chien bina ni sheki ni isera ono koro ko jena tega ko be galmi drani kunja ande abo na dillahi wa rasuli ka dima drani kunja ande boloke kunye adama denye ka je ki fe drani kunja wa okara onye chogom no okara malika family ete ibe bo le beti siki iba neni nte nyere ban neni kan jouer mo ni film kame muna parce que ne bakadine ne te ndaga bana mami an ban neni kan jouer mo ka muna parce que an bakadani an ba don bayi mi an ba don banda fay mi ni ne yen sigi ke e keto ka ne ban neni e keto ka ne ga daga bana mami ban neni ko kala jien mo ko lame ne ma nyere ban nende e ma ne ban nende e ma ne ka daga bana mami e ma on ban nende an ne an yere ban neni o de kama an ta kala parce que amini horonya che me kuma fo kuma kana adama de umbe mime iye nenni o nenni fo ma ko fe mbakala ibame iye nan fie ya vogal lebiano a cartouche mbora bi parce que shin sogoma anga kana teliatron mata barala me vogali mbe franyo me nan sigimba jouer diema ba me iye kuma mfo le lexma ne maliga ga fima nyena iye kuma mfo le lexma depuis bimasi mba jouer diema ba me kla kan ta jouer ka faraka nan figi denya ate patient malika ka fima te strate kava parce que kuma ni ya me ko nya fi ko fe nya fi jole nya ni be se be sa wa so nya pialen fiye I sendo ya indika nan fi muso belebele ba ka we do ni nga daga bana mami che omase ayo bolo do ya ka be ni mami fara omase ayo se unyele ka bolo yele on sigile me mi o dalin tai on sigile me mi e ba o joko o turu nyogon san fe o tai kala ni ko don tekele nga koroni mo ya ni nga kiguna ikelinte wa ko be kukini dani e muko tachieni dani e muko fudi dani e muko fufa fudi dani ni muko ba yere kala ma che kundala tata ife ka be kele ke ife parce que nya fi ye peledi iye jegedi iye tebendi bo ini ne de be bala parce que ne terimso ne kuni ibe nyina dom ne beti dawa photo yi kono asno ko foki daji shurwa yora odna nyiga nyejugu de nya video nya blano dien be kai pour que dien maka donambe ka kuma te ka galu tikede
a kɛra de i sunɔgɔbagatɔ fana i daji bɛ ka suru i daji bɛ ka suru i da kolen walen don k'i ɲi cɛjugu in yɛrɛ kɛ a ji bɛ ka suru n b'a partini dɔ bila diɲɛ ma bɛɛ b'a ye ko bɛɛ ye ko kelen a m'a fɔ ko ka mɔgɔninfinw ta diɲɛ kɔnɔ ka nkalonjugu dɔw la de ka nɔgɔya ne tɛ nkalon da i la dɛ Darani Kunja i sɔn ye min ye diɲɛ kɔnɔ Faransi yan ne b'a yira mɔgɔw la e jugo ye min ye diɲɛ kɔnɔ Faransi yan ne b'a yira mɔgɔw la e ye min da mɔgɔninfinw ka diɲɛ so sigi la ne b'a yira mɔgɔw la wa e ɲɔgɔnna mɔgɔ ta tiɲɛnen tɛ se Malika la e ɲɔgɔnna mɔgɔ filiki falaka tɛ se Malika la e ɲɔgɔnna mɔgɔ tɔ tɛ se Malika la ni mɔgɔ mɔgɔ ko e ye cɛba de ye kɛ an ye ta k'e to tigi bolo parce que an b'a dɔn k'e ye cɛw la filikisɛnin kelen de e ye cɛw kɔfɛ cɛncɛn di e ye cɛncɛn cɛkɛcɛkɛlen di e ye adamadenw bɛɛ la adamaden kɔfɛ ta de Malika ka finman de ko ten ko bɛɛ ye ko kelen n'a ma bɛn i ma i b'i cun ka jigin duguma i ka sa n'a ma bɛn i ma i bɛ taa tour la Tour Eiffel la i b'i fili ka jigin i kun ka pɛrɛn parce que quartier man di ye ka tɛmɛ yen nka mais ni Ala sɔnn'a ma signé daté par Malika ka finman fo n'i ye baara kɛ ka taa so ta dɛ fo n'i ye baara kɛ ka taa so ta 15e na n'o tɛ e ta tiɲɛnen tɛ sigi anw da la tuguni ka dumuni kɛ e ta tiɲɛnen e tɛ t'i da k'i yɛrɛ k'anw da la tuguni e ta tiɲɛnen e tɛ don an ka ji la k'i ko tuguni e ta tiɲɛbagatɔ an ka dɔrɔn tɛ bin tuguni e tɛmɛtɔ k'a ye k'i b'a ta ka taa faden sago ta tiɲɛbagatɔ fisiri wale fisiki fasaka wale ɲuman dɔnbali mɔgɔ fu mɔgɔ kirikara maa ta tiɲɛnen tolen kɔ i ko juguna mugu 2 gawafin ta tiɲɛnen vocal kelen wɛrɛ et puis fana b'i ka vocal dɔ daminɛ k'a la fana diɲɛ ma k'a lamɛn Malika ka finman de don ko bɛɛ ye ko kelen muso kelen b'a fɔ k'a b'a da mɔgɔ la ka taa ka na ne tɛ dɛ ne yɔrɔ min ko tɛ tiɲɛ n b'o de bila la n bɛ taa n bɛ bɔ yɔrɔ in na a bɛ vocal in lamɛn manijɛma sumanijɛma bodigɛ dɔgɔli ɲumanw ye mɔrɔ sumanijɛma bodigɛ dɔgɔli ɲumanw ye manijɛma sumanijɛma bodigɛ dɔgɔli ɲumanw ye aw mɔgɔ minnu caman bɛna aw sigi k'aw bɛ ɲininkali kɛ o kuma la Malika famille boit de l'alcool mais aw ni n ko n bɛ kuma sisan n bɛna dɔgɔli kɛ mais jama dɔgɔli man di n ye aw caman bɛ wari min bɛ ci ka taa aw ma Mali la aw bolo ko wari in bɛ bɔ min aw bɛ dumuni min kɛ Faransi yan o aw tɛ ka dɔlɔ dun dumuni fɛ yan o dumuni caman bɛ Faransi a bɛ conserver ni dɔlɔ de ye i bɛ se k'a fɔ k'i tɛ dɔlɔ yɛrɛ ta ka mi soirée jumɛn bɛ organiser Faransi yan ko sigireli ni dɔlɔ t'a dan ma a bɛ taa soirée kɛra jumɛn na ko sigireli ni dɔlɔ t'a dan ma ni an bɛna ɲininkali kɛ yan nɔ ko yala ko Malika famille bɛ dɔlɔ min o aw tɛ fɛɛrɛ k'aw ka boli ka don Bamakɔ aw ka taa aw ka mori ni présidents ɲininka a k'a lajɛ aw ka dɔlɔ mina bɔ jama la a tɔ bɛ to min ye aw b'o compter Darani Kunja hakili ta de bɛna sigi Facebook kan k'ale bɛ dɔlɔ ko sɔsɔli kɛ Darani Kunja mɔgɔ fu de bɛna k'ale bɛna sigi k'a tɛ dɔlɔ min ka sɔrɔ a ɲɔgɔnna soulard tɛ o ne tɛ yan ko ne bɛ dɔlɔ minaw juger o ne tɛ yan ko karisa bɛ dɔlɔ min karisa tɛ dɔlɔ min parce que o bɛɛ n'i ka vie de ni i bɛ fɛn jugu min kɛ n y'o de fɔ Darani Kunja a bɛ dɔlɔ min a kana na k'a bɛna fɔ ɲɛna yan nɔ k'a tɛ dɔlɔ min parce que a ye dɔlɔ min Malika ka finman sigilen de ɲɛna fête tɛ organiser Faransi n'a lamini fan si la ko dɔlɔ ni sigirɛli tɛ mɔgɔ min y'a fɔ a ye mɔgɔ min m'a fɔ ɲɛna o de don wa aw minnu bɛ question poser généralement ko kuma la ko nin bɛ dɔlɔ i b'a sɔrɔ e bɛ dɔlɔ min mɔgɔ si t'a min ni ye aw dɔlɔminaw yɛrɛ bɔ a commentaire la mɔgɔ si bɛ taa yɔrɔ wɛrɛ la commentaire kɛla tɔw ka hakɛ to min ye dɔlɔko kuma sɛbɛn n ko bɛ o de ma peut-être i bɛ taa sɔrɔ o yɛrɛ tɛ fa donc ne tɛ yan mɔgɔ ka dɔlɔ juger la dɛ je juge personne o ye bɛɛ n'i ka ko de bɛɛ ka vie de y'i ka vie ye ne tɛ mɔgɔ si juge o la n kana kɛ ye tiɲɛ mais k'an sigi de karisa mun ye nin kɛ mun ma nin kɛ ne ka kuma t'o ye Facebook in sanfɛ et puis je juge personne Darani Kunja de b'a sigi o hakilintanya kuma la parce que ale ka jugu ni drogueur ye Darani Kunja de b'a sigi o ta tiɲɛbagatɔ kuma la parce que drogue yɛrɛ dɔrɔn t'ale tɛ o adamaden yanni kana k'i b'i yɛrɛ jɛya mɔgɔw ɲɛna i yɛrɛ jɛya Ala ɲɛna i ye min ye a ma se k'i yɛrɛ fɔ mɔgɔ minnu y'i fréquenter b'i dɔn i ni mɔgɔ minnu jɛra b'i jogo dɔn o la jogo bɛ jogo la i bɛ Malika famille su de bɛna k'an bɛna sigi k'an yɛrɛ la jɛya jama la yan parce que an ye min ye n'an fara ɲɔgɔn kan bɛɛ b'a dɔn bɛɛ ye min ye o kuma la ko bɛɛ ye ko kelen an b'a dɔn an bɛ ko kɛ cogo min an b'an ka kuma fɔ cogo dɔn an b'an ka kuma ta cogo dɔn an b'an ka kuma bonya cogo dɔn an b'a bila cogo n'a ta cogo bɛɛ dɔn o kuma la ko bɛɛ ye ko kelen Darani Kunja an bɛ ɲɔgɔn na dɛ an bɛ ɲɔgɔn na yanni e b'a fɔ k'i bɛ t'i pan k'i fili ko la bilayi tala Malika ka finman b'a sen bɔ e sen na diɲɛ na yɔrɔ yɔrɔ la o y'a sɔrɔ i ni binna n b'i ni bin de i ni mana bin yɔrɔ n bɛ n pan n bɛ n jɔ a ka taa tiɲɛbagatɔ muso tɔɲɔla mɔgɔ halakile mɔgɔ fu a ye nin daminɛ lamɛn n tɛ nin bɛɛ k'a la dɛ nin y'a daminɛ de a n'a ye Malika kɔrɔfɔ min na k'a bilen n bɛna don wɛrɛ n b'o k'a la parce que n kun tɛ fɛ nin video in ka janya
jamais et moi transformer faut que enega moyache a benin bache d'accord e ma transformer faut nga enega moyache enne nyoyo kanu me nyona ni yak magane de ni te malika ga fima nga ko nyaga minende ni tene ka ko dogolende ni tene ka kuma nyaga mini ni ya ere kuma kandi abe klaga malika dogoya ni kuma kono la malika ga fima me minga ka jabe obi na me ko be ko kli menta be jeu me ni dani yoroni na ka ubla miri ko kabako digeli jamais et moi transformer faut que enega moyache voilà amunu be bon na figia la ko malika ga fima kata ne drani ere kuma kan ko ne kuma te ka to fo iga nga moko ya chin c'est pour vous dire que nen drani ma nyogondo tin kan temenade neni drani anye jieke ne ga daga bana mami kamadish neni drani e dumini nge nyogon fe neni drani e jimi nyogon fe neni drani tra donge nyogon fe awo ne malika ga fima ni ngo jimba rectifier mini ji de kudu parce que ni e kuma fo ni biga kuma fo jamala iba fo ka nyeje ya parce que adama dem bega familiarité tikli ne ani drani kunja ne te mo wera donne ne ni mo wera ma gere nyogona ne fa ne ni baga abora drani kunjana ne ba ne ni baga abora drani kunjana mais drani kunja ita chien baga abe boni la drani kunja iga esheki chumbaga jila ne malika ka fima abe boni la ne te mo shi folo dien wono mo shi ne te jega ka mo folo meli ye folo be nye fida o kuma la ko be ko kili ras 24 ablala dana fo yoro mi yija ambi ko malika ka fima ko be ko kili ni tout sera domina comme body ka yoro mi ta foras 24 me afshu fo ka duguje un cordon ko fima ni côté de tembe boy yoro mbeje ala mbaje bamana nga molina ka dima ko be ko kili drani kunja tu es du grand n'importe quoi devant malika family tu es du grand n'importe quoi tu es un caca qui sent même là devant malika family kasa boli nkoro iteti suma jafolo ta chien bagato iko iki je asra nga genu ke ki kasa ni tike doni chogomina asra ga nemuru kumini ki kama wala tereke ko kasa jugu den tike doni chogomina asra ki ita chien ne ko doni nga bila chogo sugumina fereke iga to nyini yere la ko noko ki se din sama ka biere la o kuma la mi nyogo soro nyefe ya mbanne ni mi ngento blala de me ye korofol to mi ngemba blala isola kana malika bleni mi ngemba blala wante mali arasa bleni mi ngemba juya mo wa me ko be ko kli iga na figia iga enduya malika family ba joila malika ka fima ba joila ko be ko kli shube ka ko mbe music ni kala ame nyogon che wakati wala ni vocalu dafale gino mega na e fana kama ji pampa mi mana ke la gino mega ne kama spécialement ko be ko kli video te jenala o kuma la sa adani do yani malika family ante sira mo nyante tabaki ya mo shinye wane che bebe ne che to ne che ba ka barake parce que aw ta nyo na tene che no fe donc bebe fara la ba ka barake Facebook nga ami avancer ameta wa muso ni ndra ni kunja yi toro mbea wa avec plaisir ça me fait trop plaisir mbe muso be libéré avec plaisir ko be ko kili ami nyo mbolo fo habu mais indou doni ngala parce que indou de do enemy des endu malika ka fima nega aw ma endu yewa endu nyingo dala adaka la ko kepi anam figi keba pari escoro keba zukasi de nunu yere don balide nunu aw ma endu yewa endu sengo jabi endu boloko jabi uda kala ko fali mine ku dia musoro mago nye balide nunu dusu tande ne do yere don balide ba malika ka fima ne ba bala muye e kono muyi kono ke wo ye muye balide ke don bagaye gere na ikara fo ka mezie mina fana din en fait, bye bye, bisous, je vous aime, je vous adore. Mouah.